اب آپ کو بتائیں اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کچن میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، وہیں موجود ہے سما کے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر آگاہ کیجیے۔ جی سیکٹر I-10 میں ایک گھر کے اندر یہ بلاسٹ ہوا اور سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے 2 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، جس میں گھر کا جو سربراہ ہے شاہد یوسف زئی، اس کی جھلسنے کے باعث جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، جبکہ ایک 19 سالہ لڑکا حارث جو ہے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ بھی شدید جھلس گئے اور ان کو ابھی ICU پمز اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ علاقے میں جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو جو ان کے ہمسایہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے باعث نہ صرف اس گھر کے شیشے بلکہ ارد گرد کے جو گھر ہیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ ابتدائی طور پر وہاں پر موجود جو لوگ تھے ہمسایہ، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن آگ کی شدت زیادہ تھی۔ اب ان کو تمام جو زخمی ہیں ان کو نکال کے پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو بھی منتقل کر دیا گیا پمز مارچری میں۔ جو ریسکیو اور یہاں پر دوسرے لوگ ہیں ان کی جانب سے وہ سلنڈر بھی یہاں سے ریکور کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ تاہم یہ جو فیملی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ پوری فیملی جو ہے ان کا تعلق سوابی سے تھا اور آج عید کے تیسرے روز یہ اپنے اسی گھر میں موجود تھے، جس کے جمعے کے وقت یہ دھماکہ ہوا اور اس میں گھر کا جو 2nd فلور ہے اس میں آگ لگی اور پورے گھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ جو یہاں پر موجود ہمسایہ ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے دھماکہ اور اس کے بعد جو آگ ہے وہ اتنی شدت سے لگی کہ کوشش کی گئی ان کی جانب سے کہ ان کو نکالا جائے، لیکن پھر فائر بریگیڈ بتائی۔ قمر المنور آپ کا شکریہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیے گئے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہی ہوگا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری ہوگا۔ نئے بجٹ سے پہلے ہی حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان تنازع سامنے آ گیا۔ 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں سما کی بیورو چیف شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، کہیے گا وفاقی بجٹ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، نئے وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس بلا لیے ہیں۔ 5 جون بروز جمعہ قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ شام 5 بجے ہوگا اور اسی روز سپہر 6 بجے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے حوالے سے یہ اجلاس تو ہوں گے، لیکن قومی اقتصادی سروے جو ہے وہ 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ پھر 3 جون کو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے 1 جون کو APCC کا اجلاس ہے، جس میں ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جاتی ہے اور میکرو اکنامک اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نئے بجٹ کے حوالے سے 3 مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ ایک وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہے، دوسری ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہے اور تیسری کمیٹی احد چیمہ جو کہ اقتصادی امور کے وزیر ہے ان کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اور مختلف ٹیکس پرپوزل جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان مہنگائی کے تناسب سے وفاقی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ریلیف دینا چاہتی ہے، لیکن ملازمین کا ایک 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم 100% چاہتے ہیں اضافہ تنخواہوں میں اور پینشن میں، اور اس کے علاوہ جو منیمم ویج ہے وہ 50,000 پہ مقرر کی جائے اور پینشن جو ہے منیمم وہ بھی 50,000 مقرر کی جائے۔ اس کے علاوہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے۔ مختلف سرکاری محکموں کی جو تنخواہیں ہیں اس میں فرق ہے کہ بعض محکموں کی زیادہ ہیں، بعض کی کم ہیں، تو اس کو فرق کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ تمام مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ پورے نہ کیے گئے تو بجٹ سے 1 روز پہلے یعنی قومی اقتصادی سروے کے روز وہ دھرنا دیں گے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے، اس کے علاوہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کے سامنے، اور پھر 5 جون تک یہ دھرنا برقرار رہ سکتا ہے اگر مطالبات پورے نہ کیے جائے۔ تو پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کو مختلف الاؤنسز ہیں، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، اس میں بھی تقریباً 200% اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹیچرز کے اوپر ان کی سیلریز کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگایا تھا، محققین جو ریسرچرز ہیں وہ 25% جو ٹیکس ہے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ وفات پا جاتے ہیں ان کے بچوں کو دوبارہ ملازمت دی جائے، اور جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجر ملازمین ہیں ان کو بھی مستقل کیا جائے۔ تو اس طرح کا پورا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب حکومت اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کتنا ریلیف دینا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو مختلف ٹیکس پروپوزلز ہیں ان پر کام ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ شکیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خطے کام خطرے میں، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے۔ پاسداران انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آبنہ ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز۔
ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाजों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। गुज़िश्ता रोज भी ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास पर बमबारी की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में 60 रोज की तौसी पर मुज़ाकरातकार मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी। ऐसा दावा किया गया है कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से अमेरिकी टीवी CBS के मुताबिक सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर मज़ीद ब्रीफिंग जारी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि माहिर और चालाक ईरानी मुज़ाकरातकारों के बावजूद तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। मजीद कहा, ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया, फौज को इसलिए छोड़ दिया कि वो निस्बतन मुतदिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि इराक को मुकम्मल तबाह करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। उनका कहना था कि इराक और ईरान नहीं जाना चाहिए था। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने खत्म कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद 1% गिर गई है। WTI $88 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 0.9% कमी के साथ $92 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफ लोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस ना आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफ लोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ मुआहदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद 1% गिर गई है। WTI $88 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 0.9% कमी के साथ $92 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफलोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस न आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफलोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। कराची से अहम खबर आपको दें, जहां जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे। अस्पताल इंतजामिया वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। कहा जा रहा है 2:50 पर खातून ने लेबर रूम में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ये मामला क्या है जानेंगे। हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, दोनों जानिब का मौक़िफ़ सामने रखिए। देखिए, ये बख्तावर गोट लांडी की नादिया नामी खातून है, 25 साल इसकी उम्र थी, जिसे रात गए जो है वो जिना अस्पताल लाया गया था जुमरात और जुम्मे की दरमियानी शब को, जहां पर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर ने फौरी तौर पर इनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और 4 घंटे तक ये ऐसी दर्द ज़िया के दौरान जो पड़ी रही, जिसके बाद इन्होंने जब ये वॉशरूम गई तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जबकि जो अस्पताल इंतजामिया उनका ये कहना है कि ये खातून आई थी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। PPHI से इसको इन खातून को लाया गया था और रात 2:50 पर बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान इन्होंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। ताहम इनके जो 16 यूनिट्स इनको खून भी फराहम किया गया था और जिसके बाद इनकी जो फैमिली थी इनको लामा करवा के जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इनको वापस ले गई थी। और अस्पताल इंतजामिया के ये कहना है कि रात 2 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 20 से ज्यादा जो है मरीजों को देखा गया था, जिस दौरान जो 7 नॉर्मल डिलीवरीज और 5 ऑपरेशन भी किए गए थे। और अस्पताल ने इस बात को कतन तौर पर इसके मुस्तरद किया कि किसी भी पेशेंट को देखा नहीं गया, उनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। जबकि जो फैमिली है, जो हमारे बच्चे के वालिद से बात हुई है, उनका ये कहना था कि खातून तकलीफ की हालत में अस्पताल ले गई थी और इनको कोई भी तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई थी। जिसके बाद जो है वो खातून को जो वॉशरूम जब गई थी उन्होंने 4 घंटे बाद जो है वो अपने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दिया, उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया और दर्द की हालत में, तकलीफ की हालत में इंतजामिया ने वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया है। हामिदुर रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।